La découverte de la vanadinite à Mibladen, témoignage de Ezaha Mohamed. Dans les entrailles rocailleuses des montagnes proches de Mibladen, petit village minier niché au cœur du moyen Atlas marocain, une histoire oubliée sommeillait depuis des décennies. Une histoire que seuls les anciens de la région se rappellent avec une précision que le temps n'a jamais su effacer. Parmi eux, Ezaha Mohamed, un ancien mineur, aujourd'hui respecté pour sa mémoire infaillible, nous livre un témoignage précieux. C'est à travers sa voix chargée d'émotion et de fierté que renaît l'un des chapitres les plus fascinants de l'histoire minière de la région. La découverte de la vanadinite. انا الاول لقيت الفانا كنت كنضرب المارطو انا والسي بالحاج الله يرحمه كنضرب ضربت لقيت داك الشيء احمر دم فسيف كنا هذا في الديساندري على اليسر سيف ضربت المارطو شفت انا داك الشيء قلت انا وقت ريضت المارطو جا محوسان من الكابران قال لي اش داك الشيء قلت له ودي راه شي حاجه قال لي زيد ضرب قلت له حتى بينا البلاصه بحال الباليطا فيها لي كريستو بحال الرمان بالرحله عليه وقاله جا وقال له اش داك الشيء قال له ودي ما كان قال لهم ريضوا جاني باصي قال له اش داك الشيء قال لهم ريضوا ديريكتور قلت له هضرت معاه انا قلت له ولي فاغون ديالنا قال لي ساتانتيريس با هكا انا قلت له بغينا فاكويا قال لي ماشي غير دابا ها انت لقيت هذا الشيء عاود ضرب قال لي زيد هنا بقاو كيوريو لي ضربت حتى درت واحد الكاري درنا لي ضرب هنا قال لي جيب الماساج جبت الماساج واحد السيزو بقينا كنضربو حطيناها باليطا هزيناها ب 12 الواحد درناها في السكيب تعداوها للبيرو بقاو كيديروا سقط القبانه راها في المتحف في الرباط ولكن ديك الساعه ملي لقيناها بقاو المدير نيت كيقول للشيفانه ودي راه اللي لقينا عنده شي حجره يمشي غادي يديوه للحبس وتمشي له خدمته باطل جاو نيت الشيفان والكبران بقاو كيعلموا الناس اودي هذا الحجر اللي لقى شي حاجه يعلم الشاب ويعلم الكبران ويجي المدير باش يقلعوا ذاك الحجر باش يديوهم وهذا الشيء اللي كاين اخويا حسن. موعود معايا بالعذاب موعود. 1972, une année gravée dans la roche, son nom, Ezaha Mohamed, un mineur parmi tant d'autres. Mais ce jour-là, dans la descendrie d'Assif, à 5 km de Mibladen, il frappe une veine étrange. Les cristaux sont rouges, vifs, brillants. Un rouge que la Terre ne donne pas souvent. Intrigué, il en ramasse quelques éclats, les montre à ses supérieurs. Des géologues confirment quelques semaines plus tard, ce n'est ni du plomb, ni de la barytine, mais de la vanadinite. Une roche rare, précieuse, unique. C'est ainsi dans l'ombre d'une galerie poussiéreuse qu'un homme simple, sans blouse blanche ni laboratoire, venait de mettre au jour ce qui deviendra l'une des signatures minérales du Maroc. Aujourd'hui encore, les collectionneurs du monde entier s'arrachent les cristaux rouges de Mibladen. Mais rares sont ceux qui connaissent le nom de celui qui les a révélés au monde. Ezaha Mohamed n'a jamais été décoré. Son nom ne figure dans aucun rapport officiel. Et pourtant, dans les ruelles de Mibladen, les anciens se souviennent. Ils murmurent encore « c'est lui, c'est l'homme qui a trouvé la pierre rouge ». Car parfois, les vraies découvertes ne naissent pas dans les livres, mais dans le silence d'une mine, sous la sueur d'un front, guidé par la main d'un homme et le hasard du destin. Son témoignage, transmis avec émotion, est une leçon d'humilité et de mémoire. Car les grandes découvertes ne sont pas toujours faites par des scientifiques en blouse blanche, mais parfois par des hommes de la terre, au fond des mines, mus par la sueur, la persévérance et un regard curieux.